नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में रवाबित और फिर बातचीत। PMLN ने इस बात की तस्दीक की है। राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और PTI की जो मुलाकातें हैं उनके लिए कुछ शराइत भी रखी हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLN की मौजूदगी में इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहा है और डील शील कर रहा है, या फिर PMLN घबराई हुई है, परेशान है कि कहीं ये ना हो कि इमरान खान की वापसी हो जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है। इस मरतबा अगर हमें गोलियां मारने का प्रोग्राम है तो हम भी असलहा लेकर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब, कहां और कैसे ये एहतजाज करने जा रही है? इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत और एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को मजबूत करने के लिए लिफाफा सहाफ़ियों का एक नया ग्रुप मुतहर्रक हुआ है। ये जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, इनको लिफाफे कौन दे रहा है और इनका एजेंडा क्या है, ये भी हम शामिल करेंगे तफसीलात आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है, PMLN ये चाहती थी कि PTI की उनके साथ बातचीत हो, डायलॉग्स हों और उनके थ्रू इमरान खान को जो भी रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना वो दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब PMLN की पोजीशन देखी तो उन्होंने कहा ये तो अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से बेचारे पूरी कर रहे हैं, इनकी तो अपनी हुकूमत वो व्हील चेयर पे खड़ी हुई है, पहियों के सहारे या सहारों के सहारे ये खड़ी हुई है, तो ये हमें क्या देंगे? इनके पास तो गिव एंड टेक करने के लिए कुछ भी नहीं है। ना ही तो ये इमरान खान के केसेस मुआफ़ कर सकते, ना ही ये 9 मई वाले केसेस मुआफ़ कर सकते, ना ही ये PTI को मखसूस नशिस्तें दिलवा सकते, ना ही 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये अदालतों में इंटरफेयर कर सकते। तो क्यों ना हम उनके साथ बातचीत करें जो ये सब कुछ कर सकते हैं। और बिल आखिर PMLN ने भी हाथ खड़े करे। उन्होंने कहा जी हमसे इमरान खान के साथ अडयाला जेल में एक मुलाकात तो करवाई नहीं जाती, तो हम किस तरह से इमरान खान को रिलीफ देंगे? बिल आखिर नाज़रीन, इरफान सदीकी साहब ने इस बात की तस्दीक की कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान रवाबित है। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के कुछ बंदे, उनकी आपस में कुछ मुलाकातें हो भी गई हैं। ये PMLN के इरफान सदीकी साहब क्लियर कर रहे हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। अब यहाँ पे PMLN को कुछ खदशात हैं। खदशात ये हैं कि जिस तरह से बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ जब मसालहत की, बातचीत की, तो इमरान खान का पत्ता ही काट दिया। इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले तरीके अदम एतमाद, फिर उसके बाद इमरान खान को जेल और फिर लंबा जेल, ये सारा कुछ बाजवा साहब की प्लानिंग थी, एग्जीक्यूट PMLN ने कर दिया। अब PMLN ये परेशान है कि कहीं ये ना हो कि इमरान खान और PTI की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो जाए और हम बिल्कुल ही फारिग हो जाएं। इस चीज़ को, इन खदशात का इजहार करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, बैरिस्टर सैफ के साथ एक मुलाकात हुई राना सनाउल्लाह साहब की, उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को एग्री करें और उन्हें ये मनाएं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ भी सुलह कर लें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को ये डाकू डाकू कहना और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं वाला जो बयानिया है, इससे इमरान खान थोड़ा सा पीछे हट जाएं ताकि हम भी इस पोजीशन में आ जाएं कि हमें भी कोई एतराज़ ना हो। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट ने जब इमरान खान के साथ बातचीत करनी है तो उन्होंने क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह या इरफान सदीकी से इजाज़त लेनी है? बिल्कुल भी नहीं। जब उनका प्लान बन जाएगा, मामलात यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर गेम आगे चल पड़ेगी। बातचीत होने क्यों जा रही है? बातचीत अब दोनों जानिब से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के 9 मई वाले केसेस को डिले करवा के 5 तारीख को इमरान खान के केस की तारीख थी, लेकिन 7 पे ले गए हैं। 7 को ईद है। इट मीन्स दैट कि इमरान खान की वो जो ईद से पहले रिहाई वाला सीन था वो तो एक मरतबा पेंडिंग हो गया। वजह क्या है? वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर बढ़ाती है इमरान खान पे। एक और ईद इमरान खान की जेल में गुजरेगी अपनों से दूर। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान की ये सारी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तानियों के लिए हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट ने प्रेशर बढ़ाया, दूसरी तरफ से PTI भी प्रेशर बढ़ा रही है। और इमरान खान ने कहा है कि इस मरतबा, चूंकि अगर जब हम इस्लामाबाद आते हैं तो ये हमें गोलियां मारते हैं, तो इस मरतबा हम जो एहतजाज की प्लानिंग कर रहे हैं वो एक मुख्तलिफ एहतजाज होगा और ये और जगहों पे होगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा, उन्होंने कहा ये मार्शल लॉ का दौर है, ये फौजी हुकूमत है, यहाँ पे हमें एहतजाज करते हुए डर लगता है, हमारे बंदे उठा लेते हैं। अली अमीन गंडापुर ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर इस मरतबा हमें गोलियां मारने का, गोलियों से भूनने का कोई प्लान है तो आप हमें पहले बता दें ताकि हम भी असलहा लेकर आएँ। नाज़रीन, ये तो होगी पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के PTI एहतजाज करने जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट अपना प्रेशर बढ़ा रही है और ऐसे मौक़ों पे क्या होगा? बातचीत होगी, गिव एंड टेक होगा। जिस तरह से अलीमा खान ने कहा कि आप बैठ के हमारे साथ बातचीत करें, इमरान खान ने भी इस बात की तस्दीक की, PTI भी इस बात पे मुत्तफिक है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो जानी चाहिए। PMLN ने भी अब हाथ खड़े कर दिए, यार इनको आपस में बातचीत कर लेने दें ताकि हमारी तो बीच में से जान छूटे ना। अब हम आ जाते हैं
بیانیے کی جنگ ناظرین، یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، انتہائی آپ کو احتیاط سے کام لینا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN کے کچھ ٹاؤٹ صحافی ہیں، اب وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم جی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، حالانکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہیں ہیں۔ ان میں سر فہرست، یہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا، منیب فاروق، منصور علی خان، اور اس کے علاوہ ایک دو لوگ اور بھی ہیں، حسن ایوب ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات چیت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کچھ اس طرح کے بیانات لے کر آئیں گے، 9 مئی کے واقعات کو دوبارہ ہائی لائٹ کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ تو آپس میں دشمن ہیں، 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ جو منیب فاروق ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹاؤٹ ہے اور یہ وہاں سے پیسے لے رہا ہے، وہاں سے لفافے اٹھا رہا ہے۔ نمبر 2، منصور علی خان کا سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے انفارمیشنز آتی ہیں اور کن کے کہنے پہ وہ آگے بڑھتا ہے۔ سملرلی حسن ایوب صاحب، ان کے اپنے ذاتی جو بھائی صاحب ہیں وہ PMLN کی طرف سے MPA ہیں۔ تو ناظرین، اب بیانیہ بنایا جائے گا، پہلے یہ کوشش کی جائے گی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی دوبارہ پھر لڑائی کروائی جائے۔ ایسے بیانات، ایسی سٹیٹمنٹس PTI کی جانب سے اور پھر دوسری جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جی یہ تو چاہتے نہیں ہیں بات چیت ہو، کوئی معاملات آگے بڑھیں۔ لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، PTI کے سوشل میڈیا کے لیے یہ میرا انتہائی اہم میسیج ہے، کائنڈلی آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں۔ وقتی طور پہ آپ جو اپنا اصل نشانہ ہے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی PMLN، اس کی طرف رکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دے تاکہ یہ جو بات چیت ہے یہ آگے بڑھ سکے۔ نمبر 2، دوسری بات، اب یہ جو پلان بی بھی ان کے پاس، ان صحافیوں کا پلان بی یہ ہوگا، اب یہ ایک بیانیہ بنائیں گے، عمران خان لیٹ گیا ہے، عمران خان تھک گیا ہے، عمران خان لڑ نہیں سکتا، عمران خان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، کہیں پہ کچھ بھی نہیں جا رہا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں نے یہ مصالحت کروائی ہے، یہ کوشش کی ہے کہ یار پاکستان کے معاملات خراب ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک نام بھول گیا، نجم ولی خان، یہ بھی آپ اس میں ایڈ کریں، نجم ولی خان بھی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، یہ 4 صحافی ہیں، منصور علی خان ہے، یہ منیب فاروق ہے، نجم ولی خان ہے اور حسن ایوب، یہ 4 بندوں کی ٹولی ہے جو کہ ان سارے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرے گی۔ اچھا، اب ہم آ جائیں دوبارہ پھر سے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو انفلوئنسرز ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ یہ مصالحت کروا رہے ہیں۔ آپ نے محتاط رہنا ہے، سوشل میڈیا والوں کو میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، PTI والوں کو، کہ آپ اس بات چیت میں خاموشی اختیار کریں، عمران خان کی جو پازیٹیو امیج بلڈنگ ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں۔ اور اب کنکلوڈ کرتے ہیں، سب سے اہم خبر یہ ہے کہ PMLN کے لیے آنے والا جو مہینہ ہے، عید کے بعد کا جو ٹینیور ہے، وہ انتہائی شدید ہے، خطرناک ہے، گرم ہے۔ PTI کے لیے آہستہ آہستہ جو زمین ہے وہ ٹھنڈی کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی جیل سے رہائی، سیاسی میدان میں واپسی، PTI کا سیاسی مستقبل، یہ آپ کو بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ لگے گا، چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جس طرح عمران خان کہتا ہے نا، جو مشکل ترین وقت تھا وہ عمران خان نے ڈٹ کے آپ کے ساتھ گزارا۔ اس دعا کے ساتھ ایک تو یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہمارے کمنٹ ضرور کیا کریں آپ کو کس طرح کا پروگرام لگ رہا ہے، اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پروگرام کو مزید کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تو ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔